आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार। व्यासवाणी खबर सहित मु रामचंद्र। प्रथमे मुख्य खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षा विभाग पक्षर आज 2 दिनिया जातीय सम्मेलन आरंभ होउछि। आज सारा राज्य में कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र पवित्र श्राद्धवार्षिकी पालन करा जाउछि। प्रयागराज त्रिवेणी संगम में बुड़ पकाइले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मन की बात कार्यक्रम में भारतर महाकाश अभियान को प्रशंसा कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चैंपियंस ट्रॉफी खेल में पाकिस्तान को 6 विकेट परास्त कला भारत। एवं आज बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर जिले में घड़घड़ी वर्षा होगा नहीं सतर्क सूचना देला भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एवं संपूर्ण खबर। आज फकीरमोहन विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षा विभाग पक्षर 2 दिनिया जातीय आलोचना चक्र आरंभ हो। यह विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर परिषद कक्ष में कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी अध्यक्षता अनुष्ठित हो। यह आलोचना चक्र विषय वस्तु रही एम्पावरिंग फ्यूचर जनरेशन इंटीग्रेशन स्किल डेवलपमेंट एंड डिजिटल लर्निंग इन एजुकेशन एज इनबिल्ट बाय एनईपी 2020। यह 2 दिनिया जातीय आलोचना चक्र में 4 गोटी सेक्शन रही विश्वविद्यालय सूत्र जमापड़ी। आज सारा राज्य में कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र पवित्र श्राद्धवार्षिकी पालन करा जाउछि। कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र 1888 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख में बालेश्वर जिलार तालपदा ग्राम में जन्मग्रहण करते। से पिता भगवत चौधरी प्रसाद सामंतराय महापात्र एवं माता राधाराणी देवी ज्येष्ठ पुत्र थे। परिवार एक प्रतिष्ठित राजनैतिक परिवार रही। पिता जने प्रतिष्ठित वकील एवं बिहार ओडिशा विधानसभा परिषद 4 थर प्रतिनिधित्व करते। साहित्यर सबु क्षेत्र में कांतकवि अबाध प्रवेश रही। क्षुद्र गल्प शिशु साहित्य किशोर कविता उपन्यास लालिका गीतिनाट्य कीर्तन किशोर चंद्रहंस तप आदि अनेक सफल सृष्टि रही। कांतकवि थिले आदिजुग एवं आधुनिक जुगर संयोग रेखा। कांतकवि रचित एकमात्र उपन्यास कणा मामू 1947 मसीहा सेप्टेम्बर 8 तारिख दिन डगर पत्रिका प्रकाश पाइथिला। शुद्ध हास्यरस व्यंग कविता रचन प्रचुर दक्षता रही। चलित महाकुंभ अवसर में गतकाली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रयागराज गस्त कर त्रिवेणी संगम में बुड़ पकाई सहित पूजा और आरती करते। यह अवसर में गणमाध्यम आगे निजर वक्तव्य रखी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते प्रयागराज त्रिवेणी संगम में स्नान करने अत्यंत आध्यात्मिक अनुभव। यह केवल गंगा जमुना और सरस्वतीर संगम स्थल नुह, यह विश्वास परंपरा और दिव्यतर संगम अटे। यह अवसर में प्रार्थना कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समस्त ओडिशावासी सुख शांति और समृद्धि कामना करते।
ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗତକାଲି ଆକାଶବାଣୀର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟମାନେ କାହାଠାରୁ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ୟାରିସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏଆଇ ଆକ୍ସନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଦ୍ରୁତଗତିର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶଂସା ଚାଲିଛି। ଦୁବାଇରେ ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଗତକାଲି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ମୁକାବିଲା ନ କରିପାରି ମାତ୍ର 241 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିରାଟ କୋହଲି ଶତକ ବଳରେ ସହଜରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି 2 ଦିନିଆ କ୍ରିକେଟରେ 51ତମ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗରେ ରହିଛି। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁ। ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହା ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ଧୀର କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ମିଠା ଖାଇବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜେନ୍ ଆକାରରେ ଲିଭର ଓ ମାଂସପେଶୀରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରୁହେ। ରକ୍ତରେ ଥିବା ଅଧିକ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପେଟ ଅଣ୍ଟାରେ ଚର୍ବି ଆକାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ଶରୀରର ମେଦବହୁଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼େ। ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇଲେ ମଧୁମେହ ବ୍ୟତୀତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ଜଟିଳ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଥାଏ। ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ରୋଗ ଯଥା ଦାନ୍ତ ପୋକ ଲାଗିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୃଦରୋଗ ଆଦି ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।